Shalom, horasma di hamu saluhukna, damang dainang nani haulongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Andorak so tatangi ho barita nauli di bagasan obas partikianon, tabasada marohata martangyak kita. Dameni di batana sumburung sian saluhutna roha, ima namang ramoti ate-ate do pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang nani haulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di bagasan obason. Jala laos barita nauli di pertangyangan Kamis Putih di hari Kamis tanggal 1 April tahun 2021. Ima dan ninet sian Evangelium Yohanes bindu 10 mamuhai mai di ayat 31 marhaujungan ma di ayat 25. Songonon mahatani dok disi laos payuti utamuma di bagasan roham naganup. Jadi dong laho ruar ibana di dok Yesus ma namar sangap manuaing anak ni jolmai jala marsangap debata di bagasan ibana. Molo marsangap debata di bagasan ibana. Pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina. Jala tibuma pasangapon na ibana. Hamua ka anaha sengobas nari nama ahu rap dohot tamu. Luluam muna ma ahu. Alai songon naung hudok tuak ka Jahudi. Dang terbahen hamu rotu si topotokki laos ido hudok nuaing tuhamu patik nai baru ma hulehot tuhamu naing ma masih haulongan hamu songon holong ni rohakku di hamu naing ma songoni dohot tamu marsi haholongan apalah sianon ma tadao ni halak saluhutna hamu sisiakku molo marsi haholongan hamu olat nido sahatna hamu kadongan na hinaholongan damahang dainang haanggi na pinaribot barita na uli di bagasan obas partikianon ima namartemahon makaholongi songon pakaholongi ni debata idok di bahasa Indonesia mengasihi seperti Allah. Ulai salina mandok maka holongi songo pakaholongion ni debata. Diobas partikian si sonario nakamang dainang nani holongan bisangguran itu Yesus Kristus. Molo taida dia kapal kebangan zaman si sonari. Bodo tadokon nunga sumurut holong ni roha ni jolma. Ala memang songonima pala ni parang ngolua ni boy do jolmai gabe moru holong na ala ni ragam ni akaramasa ido bay nakadongan na hinaholongan masa rekot muse di paingot kita di hata holong nasa sitong na holong na boy idaon jala holong na boy daion lumobi maholong na boy pakilalahon Itung-atonga ni humaliang sukus-sukun buasa jala songon dia do carana laho mangulahon ima holongi holong kadongan na hinaholongan ima identitas ni halak Kristen nanaung jumolo diulahon Yesus Kristus tonga-tonga ni parngoluan na uju sotar silang dape ibana di hapinon silangi hidup bahin di pasah Yesus martehite panurang Yohaneson sada paretta na baru sada parsuruon na baru ima sada patik na baru namulak muse naing mangeahi sa luhut jolma asa tuk patuguhon haporsyot tatu debata ima asa masih haholongan songon holong ni roha ni debata tuhita jolma
nunga jumonok betik kini Jesus di portibion ido bahen di bagasa tupuk baritan nauli di bagasa nompason di patuduho perhatian khusus nabinahin ni Jesus tuak kasisianna adorang so dipasaha Jesus patik ima patik raya patik holong ni rohai di pabotohot tongot tunan sida lihat di situasi parpangano parpudi di sima sada tiruan na parjolo na binahin ni Jesus Kristus ima marhite na mamuri patnya kasisian na patuduhon partinandaan ni diri songon sahalak sisuruan jala didok mertua mahalak na olo mangula hossa Boitaida di ayat apa 10 honi dumbuka si Judas Iskariot sian inganani dibuka Yesus malaho mangalehon parsiajaran na arga tuak kasisian na asing asa tunglang mangatusi jala mananda na sida dihadirio ni Yesus jala dia do naik ko si ulah na sida songon nani hirim ni Jesus Kristus nagabe ulah na sida muse damang dainang nani haulongan holong imapatik naung tinonaho tu bagasan parnguluan ni bangso Israel hati hai moholo taida di pada narobi dada hola sahali patik holong na tinonahon ni debata jala dada hola di pada narobi sahak do tu pada naib baru toktong do pe mula hulak patik kolongi di tonahot tuak kana porsea jala patik kolongi ido naing idota marhite turpukon dang tarsirang horong ni roha marhite-hite bagasan pangajarion ni debata dohot pangajarion ni Tuhan Yesus Kristus hamak kadongan takas tu diboto Yesus nanaing masa tu dirina nanaing jeheron ni Judas Iskariot maibana takas tu diboto Yesus pola tulu hali do naing suadahon si Simon Petrus ibana jala takas do diboto Yesus naikon dari konon ni akasisiani ibana lahom maporus jala diboto Yesus do saluhut nanaing masai alai dang sumurut tolong ni roha ni Yesus Kristus tuak kasisian nai disaluhut na akan nanaing masa dibuka Yesus do hatana mandok asa marsi haolongan jalamian holongi di tonga-tonga ni parsauran yak kasisiani songon naung ni patuduhon Yesus Kristus holong nasatia tu saluhut na ak kasisian na rahasia ni partinaunan na do dohot hamatian ni Tuhan Yesus Kristus hidok Yesus ia partinaunan na namasa tu ibana ima pangapulion asa marhitei gabe marsahak maibana martehite habir niton dihau pinor silang monang maralohon huaso hagulapon ima sibolis jala narumikot diodolhon Yesus ainunga gabe haluao ni disaluhut halak na porsea marhite-hite partinaon na nalilopan ni Tuhan Yesus Kristus nagabe tukpa ubahor roha niya kasisian na siya mulana tung masay maol na sila mga tusi dia kabua-bua manang parsiajaran naong pinasaha ni Tuhan Yesus Kristus diarahon Yesus duna sida asa unang tarlalap di hamatian ni Yesus jaladang mula-ulaon na sida alai ikot toktong na sida hubas takas sidok Yesus diulaon na asa ingoton na sida mangulahon ulaon ima ulaon marsi haholongan Yesus gabi si palua jala gabi tiruan isaluhut halak na porsea hamu kadongan na hinaholongan molo si huton Yesus Kristus ikon makanguluhon ima na makaholongi
Tigano pari dang mabiyar jolmai alai marhite-hite holong nasian debata gabe margugus saluhut na jolma binahen ni asin rohan debata jala marhite holong do dipatupa Jesus haluau tu portibion dang holan di pamangan na sambing didok holong rohana alai diganop akka ulau ni Jesus sai dipaturuhon ibana do holong na tu portibion holong na pinaturuhon ni debata marhite Tuhan Yesus Kristus ima kadongan holong agape songon holong na tumimbo na somar dia ibar jala gobaran na pinaturuhon sian holong ni roha ni debata tu saluhut halak pardosa songoni manang hita makaholongi debata nang dongat ta jolma taingo ma nang jumolo do hita taru di holong na nileho ni debata ubahen na ingototta isaluhut udut ningulutta laho mangulahon holong ido gabi ujahan jala marguguihon hita laho mangulaho parsuruoni hola pangoloyonido dada gugu dada habis taran dohok sudena dong di tonga-tonga ni parngolota nabu ita pangasahon alai holong nasyatia nasyad debatama nagabe secata di hita laho madalani ari-ari ni ngolutta atong hamuak kadongan na hinaholongan marsiha holongan mahita songa pakaholongyon ni Jesus Kristus tu bagasan ngulu ni halak pardosa atok songon dia do laho mangulahon holong aharunat tada ni natahaholong Yesus Kristus di bagasan nguluna songon dia do tada haholongan nabinahin ni Jesus papos rohatta taringot tu ari naneng ro at songon dia do tada haholongan na jalan na dia do na ipinaima mani roham bahenon ni Jesus diari ningolum holong ni rohan ni Jesus Kristus tu saluhut na jolma pardosa ni manaidok na songon hasudungan ni rohaku do saluhut jolma manusia manang tersurat di Poda Bidualu ayat 22 sahak rodi ayat 31 di pakaholongyon ni Jesus Kristus saluhut na jolma dang alanina marnida haulion ni jolmai manang na harengganon ni ulau ni jolmai alai pakaholongion ni Tuhan Yesus Kristus ima pakaholongion na tutu di pudian ni ari di patuduhot Tuhan Yesus do holong dohot unduk ni rohana tu amanai jala holong na nabalga tu saluhut jolma pardosa ima ditikin rade ibana manadiko surgo hasonangani jala tuat ibana tubanua turuon gabe jolma alai holong ni Jesus do bahen na diulahon ibanay asa mangalihon hosana bahet tubus ni torop jolma pardosa ditik di tanah ondo pe lihod di batado tu ibana gogo laho mabahet akat tada halongangan sudah tada halongangan ni di bahen Jesus patuduhon holong na tu jolmai jala patuduhon aha do nalaho bayan ni jolmai tu akatik kinara naneng ro atong hamuak kadongan na ni haulongan saliling ni tanah ondo pe hita saliling dilehod do pe dita hosa hangoluan iko patuduhon otama songon holong na pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus ima laho memberitaho berita harajaon ni debata ima harajaon ni debata ima holong nasatiai atong natamama hita masih haolongan songo persuruan ni Tuhan Yesus Kristus di ayat 24 patik na baru ma hulehot tuhamu naing masih haolongan hamu songon holong ni rohaku di hamu naing songonima dohot tamu masih haolongan apala sianon ma tadaw ni halak saluhutna hamu siseyaku molo masih haolongan kamu hamu kadongan na hinaholongan dada ulau namura laho mangulaun holong alai inorhon ni sini rohan ni debata inorhon ni
natatiru holong ni rohani dewata disido akadongan gebe margogo kita nalaho termotivasi mangulaho parsuron ni dewata ima melaho makaholongi saluhu dongan jolma tiki dope dilihat di kita hosa hanguluani atok taulah maulan holong nani ojar ni holong ni rohani Yesus Kristus tu saluhu na hita perdosa dada gabi suha-suha di tanah on na gabi suha-suha pakyota lah makaholongi dongan jolma alai suhat-suhat na binuan ni Tuhan Yesus Kristus ma ala ni balga ni holong ni rohanai tar patupa ibanado mangalehon na umuli mangalehon na lumenggan ima holok pakokopon na binahenna gabi tersilang ibana jala durus mudarna humokop saluhu na hita pardosa margogo mahita ini gogo ni kinorhon ni gogo ni depata di sima hita taruli di paso-pasona amen martangiang mahita mauliate marituan di bata Jahuba manami saya paso-paso mahatam gabe ngolu ne baru di hamsa natu mangihosa di bagasek Kristus Tuhan nami sirop tangi Panginoon nami Tuhan amen.